conexión interestelar con Ronaldinho. Nada, la verdad que en ese momento no pensaba nada, estaba disfrutando de jugar en el Camp Nou, de poder participar en la primera del Barcelona. La verdad que no empezaba en el momento de gol. Me sentía un poco nervioso y con mucha ganas, la verdad que tenía mucha ansiedad por poder debutar, porque llega el momento tan esperado para mí, así que estaba un poco impaciente. No, ya llevaba entrenando con ellos mucho tiempo y bueno, ya tenía toda la tranquilidad y la confianza necesaria de todo el plantel y del técnico como para poder debutar con tranquilidad. Pero recuerdo que fue un día muy especial para mí por lo que significaba, ¿no? Por el sueño que buscaba yo. To be honest, there wasn't much of a buzz about Messi making his debut with the team, because at the time it was just a kid that came in with number 30 with a shirt that was bigger than his size really. So when he actually came up into the first team to train, and he had already jumping teams because he had been in the B side not for long, but obviously Rijkaard realized under the recommendation of some of the coaches in the academy that he was a special talent, so they decided to bring him into the first team. And at the end of that first training session, Ronaldinho approached somebody and said, that guy who just come in, 17-year-old, is going to be better than me. This is Ronaldinho, who was the number one in the world at the time, but realized that there was something very, very special there. Bueno, era una jugada muy rápido, donde el arquero queda a mitad de camino, donde la pelota me queda justa picando como para tirarla por arriba. La verdad que se dio todo como para que defina de esa manera. Así que fue un momento muy lindo, de la manera que lo celebraron ellos conmigo, la alegría de todos fue muy lindo. Ronaldinho looked after him, and Ronaldinho wanted to give him the ball. And then of course Ronaldinho asked him to jump on top of him. And you could see this kid, this young Argentinian, jumping on the back of what he was at the time the best player in the world, Brazilian. So Brazilian and Argentinian, but they got on very well. And you could see in there that Ronaldinho had a special feeling, and still has, for Messi, and vice versa as well. That relationship grew, and that allowed, for good and bad reasons, allowed Messi to learn a lot. Fue un día muy hermoso por lo que significaba hacer un gol en el Mundial. Creo que era el segundo partido, el primero no había entrado, me tocó entrar un rato, hacer un gol y fue muy lindo. We played Serbia, one of the toughest defenses in Europe at the time. I think he got to the World Cup with, 0 goal conceded. So that was a great game. There were some great goals, some great football. There was a goal that we all remember that we touched the ball 27 times. I think Cambiaso scored. Messi started on the bench, I think, and then he came on later. And then he added to that festival. We smashed to pieces one of the toughest defenses in world football.
But then we thought, we did okay. Maybe it is fine. Messi coming in, bringing something extra, but not at the time. He was a good player, very good player, but not what he was about to come. Poder hacer esos 3 goles, ese clásico fue increíble. Bueno, algo hermoso, ¿no? Poder hacer 3 goles contra el Madrid, por lo que significa, porque es un partido donde se ve y se sigue en todo el mundo. Leo Messi cambia realmente el ánimo, no del equipo, de todo el mundo. O sea, cuando Leo Messi ves en sus ojos, yo lo sé ver, yo lo conozco desde que tiene 16 años, yo le miro a los ojos y veo en sus ojos cuando él decide ganar los partidos. Y veo en los ojos de Messi cuando es capaz de crear en el campo una psicosis absoluta en el rival. Él, como hacía Ronaldo, el gordito, el fenómeno, provoca miedo. Y ese miedo inmoviliza al rival. Es de los pocos futbolistas que es capaz de congelar la imagen. Parece que el resto, que los defensas, no se muevan. Parece como si estuvieran congelados por el efecto de Leo Messi. Leo Messi provoca ese efecto y lo provoca sobre todo en los jugadores del Real Madrid. Nada, la verdad que no pensé nada, la verdad que no pienso en la jugada cuando estoy dentro de un campo. Se va dando y bueno, se fue dando así, se fueron abriendo los espacios, fue encontrando el camino para seguir y bueno, terminó en el gol que terminó siendo, pero apenas recibí el balón, la verdad que no imaginé nada. Não, o que eu sempre lembro é uma jogada no treino, estavam os meninos do Barça B, sempre a gente mistura o time, eu estava com um jogador do Barça B que o Messi encarou ele e eu estava atrás contra o gol. Aí eu falei, não entra. Aí o moleque foi pra trás, falei, para. E quando ele foi chutar, nós dois destacamos, ele só fez assim, pra dentro, os dois no chão, só fez, empurrou pra um lado. Então, se tu entrar, ele vai te driblar, se tu aguentar, ele vai te driblar também. Então é uma coisa quase impossível marcar ele. O Messi eu já vi se enfrentando desde as categorias de base, né? Quando o Messi surgiu mesmo do futebol em 2005, aquele Mundial na Holanda, a gente fez a semifinal, Brasil e Argentina, e ele foi o melhor jogador da partida, foi o melhor jogador da competição. Então ali ele já, né, todo mundo já via que ali estava nascendo um fenômeno. Todo mundo vai firme nele, dá muita entrada dura nele e ele não responde nada. Ele não reclama, eu nunca vi ele reclamando de nenhuma pegada assim mais forte. Isso é diferencial, né? Todo mundo sabe que quanto mais você bater, mais ele vai vir para cima. Então é legal, eu admiro dele. La verdad que ese campeonato, ese viaje fue uno de los más especiales en mi carrera, uno de los más recordados, los más lindos por lo que significan los Juegos Olímpicos, no solo por ser campeones, que tuvimos la suerte de conseguirlo, por la vivencia que me tocó vivir en el poco tiempo que estuvimos en la Villa Olímpica. Tengo un recuerdo muy lindo de ese campeonato. Well, the Olympics were an outstanding debt. We tried many times, we lost finals, and it was special. Bielsa convinced everybody that it was worth it. Leo, I think he had these issues with Barcelona about being released. He managed to get there. It was very important. It was an outstanding day. We won World Cups, but the Olympic Games is something that we really wanted. In fact, our neighbors, the Brazilians, they had to wait a bit longer than us, and they also waited for a long time. So the Olympic football is not a World Cup, but it's very important. It was something that Leo Messi was fundamental to achieve. But for anybody to doubt what he's been doing for Argentina, it's outrageous. And I think they probably will realize when he's gone.
in a way, Argentina is living a golden era because they've been in a World Cup final, they've been in two American Cup finals, and when you win or lose, it's just down to little details. It could have gone one way or the other. Some of them, of course, were goals in extra time or were wins at penalty shootouts. So to say that Leo Messi is not doing well with Argentina is basically not realizing that they are living a special moment. Bueno, puede pasar, ¿no? Son partidos, se dan de diferentes maneras. También me tocó ir a Madrid y perder por 4 goles. Son circunstancias que se dan, partidos que por una cosa u otra se deciden de esa manera. Y bueno, esa vez nos tocó a nosotros ganar así. Especial para todos por cómo se ganó en el Bernabéu, porque había sido una oposición nueva para mí en ese partido, porque había inventado algo nuevo él conmigo y seguramente estaríamos hablando de un poco de todo eso. Well, for sure it's not the easiest player to stop. You know, he has so many qualities and he can do so many different things that it's difficult to find out how to stop him. Estaba en ese partido, recuerdo que cuando acabó el encuentro volvíamos juntos en el vuelo y yo le dije, ¿he visto el mejor partido de Leo Messi? Y me dijo, no, el mejor partido será el siguiente. Pero ese día tú veías las caras de la gente en el Bernabéu y todos decían, por Dios, ¿por qué Messi es del Barça? Sí, obvio que en ese momento pensé, imaginé ese gol y bueno, lo intenté y gracias a Dios salió y fue un gol importantísimo en todos los sentidos, para mí en lo individual, para el equipo por cómo se ponía la final. La verdad que fue uno de mis goles más lindos para mí. La verdad que en ese momento parecía difícil que pueda ganar de cabeza con Ferdinand delante, pero bueno, cayó justo donde estaba yo, donde no tenía marca y fue justo el centro para que se pueda dar. A gente sempre procurou, tipo assim, se defender bem. A gente tinha uma equipe muito boa que se defendia muito bem, tinha o Ferdinand, tinha o Vida, tinha o Patrício, tinha jogador que já era experiente no futebol e a gente sabia que nós estaríamos jogando com uma grande equipe de qualidade. A gente, no mesmo tempo, tinha que se defender, mas a gente tinha jogador para atacar, como o Cristiano Ronaldo, como o Tevez, como o Rooney, como o Edson Park, como o Giggs. Então, pra gente, nós estávamos no mesmo nível do Barcelona esse ano, porque a gente já tinha ganhado o campeonato inglês e a gente também estava disputando a segunda Champions League da gente seguida, então a gente estava bastante confiante. É que aquilo ali é no momento do jogo onde a gente estava em cima do Barcelona, onde o Tevez tinha errado uma bola, onde tinha cruzado, ele tinha chutado, o goleiro tinha pegado, a gente estava em cima do Barcelona. No momento de um descuidado, acabou fazendo o gol nesse. Cruzamento do Daniel Alves. The 2009 Champions League final started really in the Clásico previously, because just before the Clásico, Pep Guardiola asked very late in the day Leo Messi to come to the training ground. Messi doesn't live far away from it, and showed him some clips, some videos, and said, you know that space here in between the holding midfielders and the centre backs, I want you to play there. That was the beginning of the false nine role that he played for Barcelona. Barcelona killed Real Madrid, but of course it seems to me that Manchester United had not studied that game properly, because what happened in the Champions League final was that Messi started on the right-hand side, Eto'o was in the centre of the attack, and after 10 minutes, having Cristiano Ronaldo had a chance for Manchester United that could have put them ahead, it was still 0-0, and Pep Guardiola asked Eto'o and Messi to change places. So Eto'o went onto the right-hand side, Messi came inside, and then he became not just a false nine, but linked as well with the midfield. They created superiority in the midfield.
Manchester United did not know how to deal with that, and basically that was the beginning of the victory of Barcelona. Algo muy lindo, ¿no? Poder ser el goleador de una liga tan linda, tan importante, que hayan pasado tantos jugadores de muchísimo nivel por esta liga y poder ser el máximo goleador, la verdad que es una estadística muy buena. Bueno, recuerdo cuando batió el récord, yo hablaba con Leo, ¿te acuerdas? El Zarra era un mítico, tenía un récord absoluto y él me dijo, yo no juego por los récords, yo juego para pasármelo bien. This is a player that my generation have not seen before. I don't think we've ever seen before. And it's down to the consistency of his efforts, his performances in big games as well. The fact that he's carried a team like Barcelona to win everything. And Barcelona have won with Pep Guardiola, with Tito Villanova, with Tata Martino, with Luis Enrique. And in the middle of all that, there was one thing coinciding, and that was Messi. So we're talking about the team that perhaps is one of the greatest in history, certainly one that has changed history, but again, it coincides that has Messi in it. La verdad que fue un día redondo por cómo se dio todo, ¿no? Ser el gol 500, el 3-2 en el último minuto, un partido donde nosotros, si no ganábamos ya prácticamente nos despedíamos de la liga, un gol que nos daba esperanza para continuar soñando con la liga, un partido que merecíamos ganar por cómo se había dado y bueno, ganarlo en el último minuto fue muy especial para todos los barcelonistas. Para mim, porque ele é o melhor jogador do mundo, para mim, ele conseguiu estar há 10 anos no mesmo nível. E o nível dele é o diferente ao resto. Conseguir fazer isso em 10 anos é coisa de muito poucos ou quase nenhum. Depois junta a qualidade que ele tem e já se transforma no melhor da história. Creo que el gol no lo es todo en un partido o en un jugador. Cara, o Messi é um jogador surreal, um jogador fora do planeta. One of the greatest in the last years, and he's so influential for Barcelona. É que o impossível ele consegue fazer simples. Nos treinos ele faz coisas que ninguém faz, mas de um jeito que parece que ele quase nem se esforçou para fazer. Então é isso que eu acho que faz diferença. O que menos falar sobre ele vai ser muito porque é um cara que dispensa comentários, né? O que ele faz dentro de campo é inexplicável, um grande jogador. Leo Messi es una fuente de felicidad al más alto grado, ¿no? Aquí dicen que Leo Messi es mejor que hacer el amor con tu pareja, porque es más prolongada la felicidad que te da Leo Messi. Y eso es lo que siente aquí la gente en Barcelona. This question about Messi being the greatest player ever, it's one that perhaps in 10 years' time we'll look back and say, why did we even ask?